Hola, ¿nos vemos acá? ¿Dónde estás? You could be my better half. If you can be the first one, wouldn't it become a nice change? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time? ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Finalizó el Salón Internacional del Automóvil, París 2018. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Linda Jackson, que es la CEO mundial de Citroën. Esto nos comentaba. Well, we find it in a great moment because, in fact, we're in the midst of a product offensive. So we've launched, including this baby behind me, the C5 Aircross in Europe, we'll have launched 6 new models in 2 years. So we're in the midst of a product offensive. We've also, in the past 4 years, reinvented Citroën. So we've reinvented it in terms of a positioning, in terms of the product range, in terms of our marketing approach, in terms of what we want our dealerships to look, in terms of the customer journey we want our customers to follow, and also, of course, in terms of all of the experiences, in terms of services. So really, we're in the complete rebirth of Citroën, and it's quite pertinent that next year we go to be the 100 years of Citroën, and of course we'll be celebrating that in a big way internationally, not forgetting our past, but obviously making sure that we move to the future because we now want to grow even more. So in terms of where we are in terms of Latin America and particularly Argentina, of course we've got a very strong presence in Latin America and Argentina, and we've done very well with Citroën, got some very, very loyal customers in Citroën, and of course we want to be able to grow in the future. And the first thing that obviously we want to do is make sure that we've got a great product range, and we'll be introducing new vehicles into Latin America, including Argentina over the next years, and therefore we want Argentina to become, along with Latin America, a very important region for us. We believe there's all opportunity. Obviously, we need to understand and wait for the economic context to stabilize, particularly in Argentina. But clearly for us, in the future, it's part of how we will grow and become more international. And we want to be able to increase our volumes from a worldwide in 2017 of just over 1.1 million to 2020, 2021, 1.6 million. And every region has a part to play, and in particular, Latin America has a part to play, and in particular, we would like to be able to grow in Argentina. So next year will be our 100 years birthday, and we want to celebrate it in a way that André Citroën would have thought he could have done it if he was still alive. That means we want to do it in a very sort of clever way, smart way, very innovative way. So the first thing is it's going to be international. The second is that it's going to be a combination of physical events and digital events. We want to really push social media to the fore, and that's of course where we're going to be really working very hard with the team in Argentina because they're very, very strong in terms of social media. It will also be a big assembly of old Citroën, classic Citroën owners that will happen in July here in France. Probably 13,000 people will arrive for a great event. So really it's through the year, internationally, and we want everybody to be able to enjoy the 100 years, and we want them to be able to enjoy it every month. So the arrival of the C5 SUV, the C5 Aircross SUV, is very, very important. It's our second SUV after the C3 Aircross, and it's very important for us because that is our SUV offensive. And we all know that the market of SUVs is exploding, and Citroën needs to be here. The C5 Aircross is particularly important for us because it also is our flagship now, the flagship for Citroën, which means that we have the highest level of design, a very, very unique design, and we also have the highest level of comfort. This is really comfort class for Citroën. En el salón también pudimos conversar con Gilles Vidal, que es el director de diseño de Peugeot. Esto nos decía.
Alors les modèles les plus fascinants, je pense, de Peugeot dans l'histoire, ça a été la 504 Coupé qui nous a inspiré pour ce concept car évidemment, mais ça a été aussi les 402 Dalmat qui étaient des engins transformés par un carrossier célèbre. Ça a été la 205 GTI qui est mythique partout en Europe et au-delà. Donc il y a plusieurs voitures très inspirantes et très iconiques dans notre marque, je crois, qui nous inspirent encore beaucoup aujourd'hui. Alors le concept derrière e-Legend, ça a été d'expliquer que la conduite autonome, l'électrique, n'amenait pas forcément des concepts de voitures de science-fiction, des petits pods sur roues, qui pourraient être un peu trop robotiques, un peu trop impersonnels, mais qu'on pouvait imaginer que ça prenne la forme de voitures beaucoup plus émotionnelles, qui font appel à la mémoire, à l'histoire vécue. Et c'est le cas de ce concept car qui prend la forme d'une 504 Coupé justement, qui a son 50e anniversaire d'ailleurs cette année, donc ça tombe merveilleusement bien. Et l'idée c'était ça, c'était de marier un hommage à notre histoire avec les technologies du futur, de la conduite autonome en particulier. On imagine volontiers que demain sur les routes, il puisse y avoir des véhicules extrêmement futuristes, presque de science-fiction dans leur forme, qui cohabitent avec des véhicules beaucoup plus émotionnels, pourquoi pas vintage. Et c'est la démarche qu'on veut expliquer, c'est que le futur ne doit pas être ennuyeux, mais il peut être varié, il peut être excitant et intéressant. Bon, la tendance du SUV, c'est une tendance réelle. Donc chez PSA, avec la 2008, la 3008, la 5008, on est équipé maintenant pour répondre à cette demande croissante du SUV, à ce succès croissant du SUV. Mais il n'empêche que d'autres silhouettes existent et d'autres clients restent encore fans et désireux de silhouettes alternatives. Et quand on a conçu la nouvelle 508, le segment de la berline du D était attaqué par le SUV et on s'est dit eh bien, il faut changer de paradigme dans la berline du D pour la rendre intéressante, la garder, la conserver intéressante. Et donc on l'a dynamisée énormément, on l'a compactée. On a changé son caractère, on l'a rendu beaucoup plus désirable et c'est ce qui fera qu'elle restera intéressante et qu'elle résistera aux attaques du SUV et qu'elle ira chercher des clients dans son segment et au-delà dans la concurrence probablement. Alors toutes les autres silhouettes effectivement des petites et moyennes voitures, même des grandes qui ne seraient pas des SUV, elles ont de l'avenir à partir du moment où elles restent super désirables. Donc il faut qu'elles sortent de leurs habitudes de segment, disons, ou de leurs standards et qu'elles osent avoir un impact extrêmement fort en termes de personnalité, de caractère. Et ça passe par le design de l'intérieur et de l'extérieur, par le contenu en termes de technologie, en particulier de la connectivité, des interfaces. Et les marques qui réussiront à faire ce pas vers des choses beaucoup plus excitantes continueront à vendre des voitures et les plus ennuyeuses auront des difficultés évidemment. Mais ces segments ne sont pas condamnés à disparaître, il faut qu'ils évoluent dans le bon sens en termes d'intérêt perçu du client. Et le monde du SUV, par ailleurs, lui-même va se diviser en plein de sous-segments certainement. On voit apparaître des crosses coupées, des crosses berlines sur certains concept cars. C'est quelque chose qui va arriver aussi en même temps et il y aura comme ça des sous-segments du SUV qui vont se créer. Existen líderes en toda la naturaleza. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Nissan Argentina comenzó la producción de la pickup Frontier Nacional. Esta es la nota. Nissan presentó la nueva pickup Frontier fabricada en la planta de Santa Isabel de la provincia de Córdoba, que reúne las características tecnológicas y el sello que distingue a la firma japonesa a nivel global. La Nissan Frontier incluye modificaciones y mejoras que la hacen aún más segura, ágil y estable, con mayor comodidad y durabilidad. Su carácter es fuerte e inteligente. El motivo insignia V-Motion en la parte frontal muestra una línea de carácter dinámica que fluye en todos los sentidos y se convierte en uno de los aspectos característicos de la pickup. Además de los faros delanteros de LED, que tienen un excelente rendimiento y durabilidad, posee espejos y manijas de puertas cromadas y un toma corrientes de 12 voltios en la caja.
Asimismo, cuenta con un cobertor de caja de plástico termoformado que se ofrece como accesorio opcional bonificado. El grado LE, en su versión de transmisión automática, incorpora el techo vidriado con accionamiento eléctrico. En su interior, la versión argentina cuenta con importantes mejoras en habitabilidad, donde la funcionalidad de la cabina es uno de los puntos más importantes, ya que los componentes interiores se redistribuyen para incrementar el confort del conductor y el espacio interior. A su vez, la nueva Frontier posee mayor cantidad de espacios de guardado y los ángulos de las plazas traseras han sido mejorados para un mayor confort de los ocupantes. En el aspecto tecnológico, la Frontier Nacional estrena varios sistemas que la ponen al tope del segmento. De esta manera, entre los destacados para el confort, podemos encontrar el totalmente renovado sistema de infoentretenimiento, con pantalla táctil de 8 pulgadas y resolución Full HD. Entre otras cosas, este dispositivo ofrece navegación por GPS, reconocimiento por voz y conectividad con los sistemas Android Auto y Apple CarPlay. Dentro de las nuevas tecnologías, también se destaca la inclusión de conectividad Wi-Fi, la conexión vía Bluetooth de 2 teléfonos celulares al mismo tiempo. Además, ofrece al conductor un sistema de cámaras exteriores que genera una visión periférica de 360 grados, que a su vez incorpora sensores de objetos alrededor del vehículo. Debajo del capot trae un motor biturbo diésel de 2.3 litros que logra una potencia máxima de 190 cb, con un torque máximo de 450 Nm entre 1500 y 2500 revoluciones por minuto. En seguridad, como novedad, trae 5 apoyacabezas, airbag, cinturones inerciales de 3 puntos y ganchos ISOFIX. Lo complementa tecnologías como HSA, HDC, BA, EBD, entre otros. En cuanto a los precios, los mismos comienzan con la versión XC 4x2 manual, que se comercializa a 1.005.000 pesos, y finaliza con la versión LE 4x4 automática a 1.410.000 pesos. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos, nos reencontramos como siempre el próximo viernes a las 7:30 de la mañana. Esperanos, chau, chau.